सरजमीने 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 कुड़िया तारे नबीर महफिल देखो ना একটু মোহাব্বতে বলেন সুবহানাল্লাহ। আর যারা যারা দান দেবে একটু তাড়াতাড়ি নিয়ে আসেন। सरजमीने খেলান सरजमीने 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 कुड़िया तारे नबीर महफिल देखो ना सरजमीने कुड़िया तारे देखो ना अरे अरे सरजमीने कुड़िया तारे नबी महफिल देखो ना बसे আছে বসে আছে সবাই দেখো সবাই নবীর দিওয়ানা सरजमीन ঠিক আছে सरजमीने 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 कुड़िया तारे नबीर महफिल देखो ना তারপরে ছন্দ বলছে মোহাব্বতে বলা আরে লেগেছে আজ কুড়িয়া তারে লেগেছে আজ কুড়িয়া তারে হরে পহরিদের মেলা লেগেছে আজ কুড়িয়া তারে হর পহরিদের মেলা লেগেছে আজ কুড়িয়া তারে হর পহরিদের মেলা আর গাইছে সবাই ও গাইছে সবাই ইয়া কিশোরে দয়া নবীর তারানা सरजमीने 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 कुड़िया तारे नबी महफिल देखो ना তারপর ছন্দ মোহাব্বত বলো একটু ঝুমে বলো कि मुस्तफा والمرتضى وابنهما والفاطمة कि मुस्तफा والمرتضى وابنهما والفاطمة मुस्तफा والمرتضى وابنهما والفاطمة अरे सोमर सोनिता परिवार मुसीबत आसिते पारे ना सरजमीने 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 कुड़िया तारे नबी महफिल देखो ना क्यों अशरफी क्यों रज़बी क्यों नईमीर दीवाना अरे क्यों अशरफी क्यों रज़बी क्यों कलीमीर दीवाना क्यों अशरफी क्यों रज़बी क्यों कलीमीर दीवाना ओ हमरा सबाई सुन्नी मोमी सबाई नबीर दीवाना सरजमीने 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 कुड़िया तारे नबीर महफिल देखो ना। तो बिरादर